Number 11, 22. Number 10. Number 24 and number 6. Okay, ready? And our first possession goes to Code. Next possession for Cardinals. Number 10. 40 to shoot. 10. Block ni Marco. Grabe. Marco. So number 3. Easy yan. 2 points. Yun lang pala gagawin. Number 24, 2 points. Nanaria. Nadine. Nice steal, number 10. 24 pala. Number 11. Traveling muna. Punta na raw si Carl. 5 minutes. DJ. Antik lang. Still. Number 6. Ayun, ang bilis oh. Number 11, 2 points. Baloy! Big. So number 3. Tapos. Ayun na, bilis ni... Nako, Baloy pa rin. 2 points. 6-2. Juban. Juban. Konting may nalang yun. Baloy. Baloy pa rin. Number 6. Pinabayaan. Wala rebound. Marco. Manating. Oh, foul ka. Number 22. First personal foul, first team foul. Code. Joban. Antik lang. Baloy. Napakabilis dito. Antik lang. 2 ba, Villamor. Lumalayo na kagad. Aga pa. Anating. Ito na. Marco. 40 to shoot. Anating. Wala pa rin. Villamor. To Baloy. Baloy. Wala rebound. Put back. 2 points. Time out. Go. Cardinals pala. Wait, 1. Score 10-2. Malas yung score. Pre, mahaba pa yan, pre, oh. Okay, back to the ball game. Malakas sana ito na malalang coordination talaga. Individually, pwede sila eh. DG. Wala pa rin. Iyan na. Iyan na. Iyan na.
Binuhat, wala pa rin. Basket ang gusto, basket count. Grabe naman yun. Foul number 22, second personal foul. Baloy, tinabayaan, muntik lang. Cardinals. Anading. Anading pa rin. Sebo. 14 to shoot. 14 to shoot. Jovan. Almost. Foul number 0. Jovan. First personal foul. Baloy. To Villamor. Sinukat. Wala. Baloy to number 6. Wala pa rin. Yung nakuha na din. Anading. Wanda, ganda ng pick. Marco. Wala pa rin. Wala pa rin. So Baloy. Baloy. 3-on-2. To number 6. Wala pa rin. Villamor. Yun. Bola. Save ball. Bola doon. Last touch number 24. Anading. To Jovan. Jovan. Eto na. 2 points. Grabe yun. Ano sinabi nyo? Ano sinabi nyo? Baloy. Baloy. To number 6. Make. Gusto pa rin talaga doon sa ilalim. Baloy. 2 points. Forte to shoot. 10 to shoot. Marco, muntik pa mag-highlights. Baloy. Ganado si Baloy. Ganda na pasa. Kay Villamor, wala nga lang. Marco, to Jovan. Nice pick. Blanca. Number 6. Montelano. Villamor. Baloy. Yun, natap. Same ball. 14 to shoot. Number 24, wala. Rebound, Jovan. Gawa. No, bola ng Cardinals. Next possession, code. Okay, 1 minute and 45 seconds. Alda. Anading sa 3. Yun, diretso. Grabe. Tatlo na lang, ha. Baloy. Nakuha pa. Foul ka, Baloy. 13 foul. Anading. To Alda. Alda nakuha ang number 6. Gorio. All the way, 2 points. Ayan. Diretso. 45 seconds. Ano din?
Highlights ni Alda. Marco, wala. Baloy. Baloy pa rin. Baloy pa rin. 2 points. Naku naman. Last. Wala na tayong shot na ka. 20 seconds. 21. 15 seconds. Wala pa rin. 10 seconds. Up. Outside. Stop. Baka hindi kayo. Hey, Alda, yan na! Wala pa rin! Alda pa rin! Tutunog na lang! In and out! Oh, end of the first quarter! The score, 16-9. Favor ng code 003. Yapang na lang yan. Kaya yan. Wait lang, may nagsasapatos. Pre, coach, hindi ka laro, coach? Coach, hindi ka laro? Ito lang, sandali. Nagsasapatos. Suot ng jersey. Coach! Sintas, sintas. Coach Tolitz. Pareho kulang, wala ng plus, ha? Ay, hindi. Ito pala, si Pa. Eh, pumasok pa si Bosasi. Mabol. Oh, ilang kulang niyo, Carl? 1. Plus 2, coach. Plus 2 ang code. Plus 2 ang code. Lagay ko na. 18 na sila. 9-point lead na. Ready. Bosasi. Tubaloy. Bosasi. Si Paloy eh. Walang plus, walang plus. Ah, walang plus. Tolitz! Dapat siya pinapasok mo, hindi si Baloy. Ha? Okay. Wala lang plus, ha? Yola, 2 points. Okay, tinanggal ko na ako. Okay, wala na kayong plus. Balik kayo sa 16, ha? Yola ba yun? Ay, sorry, natagtag. 11-16. Running score. Kinuha pa sa kabila, number 14. Tatlo na lang, Mendoza. Baloy. Bosasi. Sinipat. 40 to shoot. 101, wala. 216, wala pa rin. Yung grabe, 101, oh. Marco. Uy, butik lang. 101, grabe. Sinubo na. Kahit hindi abot. Oy! Bola. Save ball. 18-13. 5-point lead. Code. Mindiola. To Mendoza. Oy, foul. Bosasi. Walang pananakit. Unang pananakit. Wala. Pinaglaro nila si Baloy. Okay. 2 shots. By Mendoza. Late to bating konti. First try, wala. Hindi pa nga nag-try. Wala pa nga kaya. Second try. Baloy. Nakuha. Hindi, nakuha ng Bosasi. 14 to shoot. Grabe, Dwayne yung kay Bosasi, ha? Bago, ha? Menjola, bit-bit to the max. Wala nga lang. Number 13. Nakakuha ni Menjola. To Mendoza. Mendoza, wala. Rebound. Foul yun sa likod. Number 13. Time out. O, time out muna tayo. Time out. Code.
Okay, back to the ball game. Kabaling. Jay Lucenio. 2 shots. Naglalambingan yung dalawa. Wait, second try ni Luciano. Lucenio, basket. 3 na lang yan. 3 na lang. Baloy. Bumasasi. Bumasasi. To Denmark. Time to shoot. Yun ang bitawan nito. 1-6. Ninjola. Ninjola. Owen. Baloy, ito na naman. Grabe naman yun. Dinaanan lahat. Hindi nga lang na-shoot. Mendoza, ito naman siya. Ako naman. Foul nga lang. 2-1-6. Number 13 ba? Sorry. Denmark. Second personal foul. Third team foul. Coach. Second team foul lang. Sorry. Okay. Take it dry. Nako, kapos. Tatlo lang yan, oh. Denmark. Bumasasi. Bumasasi. Pambading. 2 points. Denmark. Grabe yun, ha? Sino pa yung mga Mendoza? Ninjola. Ako, napabayaan. Diretso. Tapos na lang. Ako, ito na. Ito maganda ang laban to. Oy! 1-1 play pa. Tweet. Number 27. Pushing foul. First team foul. Cardinals. Bonus. Baloy, wala. Rebound. Ninjola. At Mendoza, babawi ito. Ganda naman, oh. 2 points by Mendoza. Asi. 14 to shoot, Bosasi. Diretso, muntik lang. Ninjola, ito. Makikita natin to. Bigot. Hop. Hawak muna. Foul. Second personal foul, Bosasi. Second team foul. Third po. Warning for penalty pala, coach. Ganda ng pasa. Anseco. 2 points. 3 na lang yan. Baloy. Luciano. Oh, foul. Luciano. Lucenio. Wala. Number 22. First personal foul. Second team foul. Cardinals. Baloy. Bosasi. 40 to shoot. 10 to shoot. 2 points pa rin. Grabe yun. Grabe yun. Ninjola. Nakalusot. Uy, ganda sa
kalaban number 13, no? Siya pa rin. Akin na to. Akin na to. Hindi, pasa. Fakes. Fakes. Ayaw niyong tumira. Napatay. Time out. Cardinals. Ayaw niyong tumira. Nahuli kayo. Oh, nagparamdam. Okay. Okay. Let's go. Okay, 1 minute. Ready. Mendoza. 50 seconds. Mendoza pa rin. 2 points, Mendoza. Grabe naman yun. Fourteen seconds to shoot. 10 to shoot. Hey, 5 to shoot. 5 to shoot. Last 10 seconds. Medjola. Nagmamadali. Foul. Penalty na. Yan, penalty na. Sino foul? Yabalay, sino foul? 16. Last 4 seconds, ha? Ubig lang. Okay, 10 seconds, ha? 4 seconds pala, 4 seconds, sorry. Last 4 seconds. Oy! Tuso na. Balik natin sa 4. Already, 4. 4. Last 4 seconds. Okay. Yan. Go! And that's your end of the second quarter. Score 21-24. 3-point lead by Code 006. Sorry. Lock tayo. Okay. Medjola. Lucenio. Naku, isa na lang. Isa na lang yan. Gorio. Diretso. Hoy, ang ganda haba nun, ha? Mahaba nun, ha? Hindi lang nasadya. Nagulat lang. Hoy, ha? Grabe yung pader na yun, oh. Grabe, El Paparador. Number 24. First personal foul. First team foul. Coach. 2 shots by Lucenio. Ay na pwede yan, no? Ano na yan? Naka-win na. Sinipa, wala nga lang. I-all kaya niya. Sinaplay mo na isa eh. Saplay mo na parehas. Sa pumlay mo. Baka ma-all pa eh. Oh, null tayo, ah. Gorio. Graves, 40 to shoot. pag-expire na rin, masim-asim. 10 to shoot. Oh, tumama yan. Nakuha. Eh, Medjola. Eto na, Medjola. Tuwa natin. Another fakes. Ganda ng depesa. Tinayon lang. Good yan. At na loose. Good pa yan. Anading. To. Medjola. Highland sana. Gorio.
Ganda! Wala nga lang! Wala pa rin! Wala pa rin! Grabe naman yun. Mendiola. Yun na, favorite. Favorite shot kaya yan. Lamang na sila ng dalawa. Lamang na sila ng dalawa. Sabi niya, expander na rin eh. Lamig eh. Kape, pwede. 40 to shoot. Gorio. The number 12. 10 to shoot. Number 6, Gorio. Wala airball. Lamang na. Lumamang na. Hindi yan expired. Talikod oh. Hanating. 40 to shoot. Ay, traveling isa. Sorry. Gorio. 3 points. Gojit. Lamang ulit ng isa naman. Jola, wala. Rebound. Gorio. Gorio. Naabangan ni ano din. Gojit ulit. 14. 10 to shoot. Ay, foul muna. Number 2. First personal foul, first team foul. Cardinals. Nagbigay na mga 5 minutes, sir. Tumira naman sa 3. Wala. Rebound. Mendiola, eto. Mendiola versus Gorio. Mendiola versus Gorio. Pinoy step. Yun lang. Tumira na sa ilalim. Gorio. Nasundutan. Ganda ng tap. Anading. Anading. Ganda ng pasa. Bulldozer! Bulldozer! Wala! Yung number 2. Bulldozer! Kinuha na sa ilalim. Sa kabila, 2 points. Lamang na ulit na siya. Face favor. Cardinal. Gorio. Nakuha na rin. Ganda naman ng tap na yun. Anading. Ganda na pasa. Mendiola. Pasa ulit. Pasa ulit. Yun, tinira na 2 points. Tatlo na yan ha, tatlo na. Tatlo pa lang, sir. Lamang kayo isa kanina. Kaya nga, lamang sila isa kanina. Oh, foul yan! Number 022. Okay, time out muna. Time out, Cardinals. Lamang kayo sila kanina. Puro kain ng mga tao dito. Back to the ball game. Ready? Bola ng code. Oh, dalawa. Kakain ng player. Di ba naman Art. ako? Yun, out of bounds. Po, sir. Ay, hindi ka pumasok. Anading. Sa 3! Wala. Rebound po, Sasi. Gorio. Umatake. 2 points yan. Isa na lang. Mendoza, wala. Siya pa rin. Yun lang. Sab tayo. Same ball. Bar! Ulit. Ulit. Boss Marco. Power. Bawal din na pas na. Foul muna. Foul number 12. Foul number 12. Bawal din na pas yun. Kakapasok lang nun, di ba?
Ay, ati pa pala. Akin, akin. Oh, 1 point, Marco. Lamang dalawa. Mukhang makakaisa. Bosasi. Mukha lang. Bosasi, 40 to shoot. 10 to shoot. Sinibat, wala, rebound. Nakakapunta kay Mendoza. Mendoza, nagmamadali. Ay, carry yan. Double dribble, oh. Carry. Okay, go tayo. Carry yan, sir. Bawal daw bumaba. Ay, bawal daw pumayat. Bosasi. Villamor. Wala, rebound. Mendoza. Tuan natin. Eto na. Eto na. Grabe naman yun. Sayang nga lang. Mayanes. Yung foul yun. Portento sponsored by Number 22. Marco. Second personal foul. 13 foul. Hey, tikman mo para. Ito. Yung kay Marco. Ito rin protein, ano? Oo. Yung sponsored by Marco. Bigyan ko sana ng pulburon eh. Second try. Wala. Rebound. Wala pa rin kay Gojit. Tama sila kasi. Sige, last 50 seconds. Ito na, Mendoza. Mendoza. Power! 2 points by Mendoza. 40 seconds. Bosasi. Wala, ang Villamor. 10 to shoot. Wala pa rin. Mendoza. Mendoza. Saan natin? Kinuha pa sa kabila. 15 seconds. Good. Tutunog na lang yan. 5. Tutunog na lang. Umabot pa yan. 2 points by Mendoza. Okay, lamang ng 8 yan ha. Cardinals ha. Mukhang maganda gising ha. Laging kayo. Chong! Sa uli. Sa uli. Chong! Chong! Si! Wala na, binati na. Okay na yun. Si! Okay. Sponsored by Marco. Coach tayo, coach. Third quarter sa Cardinals. Bola, coach. Ayaw nyo mag-throw in. Okay. Okay. Baloy. Baloy pa rin. Foul muna. Number 27. Minjola. Salat. Out of bounds. Healthy snack. Okay. Minjola. Wala pa. Wala. Marco. Time to shoot. Wala ba? Foul na yan ha. Uy. Ingat, ingat, ingat. Foul muna, foul muna. Foul number 2 from Cardinals. Second personal foul, second team foul, Cardinals. Sub! Sub muna, sir. Sub. Sir, sub ka muna, sir. Sub ka muna. BS spray. Okay, let's go. Tanong mo si Kuya. 8. Gorio. Na-open sa 3. Diretso. Putik lang.
Mendiola. Mendiola. Pagdala pasa. El Aparador. 2 points. 10 na. El Aparador. Ginawang 10 ang kalamangan. Maganda talaga gising ng Cardinals. Yan ka na naman. O, sub tayo, sir. Owen. Sub ka muna, Owen. Owen out. Okay. Uy, ano may baka masira yung chan mo. Aywa! Mendiola. Tuwal ka. 14 to shoot. Marco. 10 to shoot. Oy! Muntik lang. Fake. Ganda ng fake naman. Virus naman nun. Yun. Muntik na lang. Grabe naman kilos ng baloy. Karte! Alda. Yun! Ganda ng pasa. Hindi lang nakuha. Sub tayo. Sub! Time out muna. Time out! Coach! Pagdalawang time out. Sus, napakalamig. Okay, go! Running time yan. 2 minutes lang tayo stop. Ready? Okay. Baloy. Eto na si Baloy. To Gorio. Yun, foul yun, sir. Foul number 022. First personal foul, 13 foul. Cardinals. Oh, basket. Baloy. Ito na, foul niya! Basket yan kay Mendiola. Nakasungkit pa kay Mendiola. Third personal foul. Warning for penalty. Okay, boss. Sub muna. Sub. Sige, boss. Sub. Okay. Ready. Isa lang yan. Hoy, grabe yun ha. Grabe yun ha. Sobrang pananakit. Pakita pananakit na. Pangapat mo na yan, Pasasi. Pangapat mo na. Busi mo na pare. Oh, may gusap mo na. Apat na si Pasasi. Okay, ready. Isa na lang, Pasasi. Okay, let's go. Mendoza. 40 to shoot. 10 to shoot. Perimeter! Marco, wala. Foul. Number 022, penalty na yan. Penalty, 5 team fouls na ang Cardinals. Ha? Isa pa lang ang code. Yun ang malamig. Oy! Hindi tumama. Take a drive. Silang, kuya. Yun! 0-2-2, foul na naman. Basket count. Penalty. Penalty pa rin yan. Boss, gumanti ng pananakit. Okay, wala. Oh, second try. Last 4 minutes. Pasok ang isa. Boss, Asi. 6 na lang. Ito na, tignan natin kung mamimintay ng Cardinals. Offensive foul. Ano ba? Offensive foul. Number 0-2-2. Pasok, sir. Pasok. 0-2-2. Wala tayong penalty kasi offensive.
Okay. Alma, sir. Sasi. Number 14, foul. Penalty. Tagdalawa. Ay, nabigay na boss. Pag nasip ka lang. Basket boss. 34. Pauti-uti, bumabalik yung code. 5 na lang yan. Pag na-shoot, time out. Oy, early to zone. O, time out sila. Time out. Cardinals. Anis lang, anis. Tama lang. Ano mag-anis defense, di ba? Anis lang, walang defense. Okay, back to the ball game. Okay, running tayo. Sige, 2 minutes lang, stop. Okay. Last 2 minutes. Gandaan. Forcing to shoot. Traveling yan, sir. Traveling yan. Tinayo mo. Traveling yan. Oh, sabu na. 14 seconds lang yan, ha? 40 seconds to shoot. 40 seconds to shoot. To shoot. Foul. 14 ulit. Ano, out of bounds? Oh, 6 to shoot. 6 to shoot. Tutunog na, ano? Ganda ng bunot. Na-shoot pa. Good yan, good. Balik sa 7. Gorio. Marco por rebound to Anating. To Mindiola. To shoot. Ayan, pandiin. Ay, Diyos. 10 to shoot. 5. Pandiin. Wala, 14 ulit yan. Wala pa rin. 55 seconds. Nahawakan pa niya. Hey, 50 seconds. Tuhan na din. 14 to shoot. Foul. That is your foul. Personal foul for Sasi. Second team foul. Wala pa. Second team foul pa lang. 14 yan ulit. Ball. 10 to shoot. Foul. Baloy. Wala pa. Third team foul pa lang. 30 seconds. Balik sa 14 yan. Anading. Good. Anading pa rin. Wala. Last 20 seconds. Gorio. 2 points. Foul. Penalty. Fourth pa lang. Isa pa. Sorry. 70 seconds. Wala na tayo shot clock. Foul. Penalty.
Yun, di nakita oh. Defensive player. Nagparamdam na. Yun, 14. Yun na, good game na kaya. Pumaul pa si Sir, number 12, penalty. Napicturan din. Napicturan din sila. Sa wakas. Hey! Congratulations. Naka-A din ng Cardinals ah. Okay, 9 seconds. Let's go. Second try. Basket. Okay. Pwede pa. Okay, and that's your end of the game. Congratulations, Cardinals. And best player, number 14, Mendoza.